Mga higala, labi na gyud sa itong mga nagsunod sa itong ITV o sa itong Facebook sa account nato sa Nestor Daarol. Kining atong ipakita aron ninyo mo ni usas mga problema karon mga higala dinhi sa itong dakbayan sa Tagbilaran. Ato ning gihinay-hinay o sulti mga kaigsunan kay murag usan is mga natanaw nato no nga problema sa atong kapulisan dinis dakbayan sa Tagbilaran kubikan aning mga minor de edad ug manghilabot ug butang sa mga estudyante. Kaganiha mga higala na gida sa atong buhatan sa kapulisan ang usa ka minor de edad human kini magkonfirmar sa CCTV no nga mao gyud kini ang usa ka minor de edad nga misuod sa usa ka boarding house diha sa may dalan Remolador ning atong dakbayan sa Tagbilaran distrito Sucogon. Niadtong pitsa 9 sa Pebrero nagpatala sa blatter sa kapulisan si Ligaya Alait I Manasis 21 anyos dalaga ni nagkuha sa kursong computer science sa University of Bohol lumadnis poblasyon lungsod sa Bilar o kasamtangang nagpuyo sa boarding house diha sa may Tandugon boarding house nga ana kini mahimutang sa Remolador Street distrito Sucogon. Unya usa ni sa gihimong pagpaluap ani sa itong mga kapulisan pinagi sa pagtan-aw sa mga CCTV na konfirmar gyud kini nga batan-on nga ilang gidakop kaganiha mga kaigsunan kumbikan kay diha punay mga daang mga kagamitan o diha pagyud sa iyang posisyon ang mga kagamitan sama sa laptop o uban pang mga kagamitan. Ang atong kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran mao ni usas mga problema kini mga minor de edad ang atong mga makahimo og kasalanan kining maong naisgutan nga minor de edad kadaghanan ni magbalik-balik sa buhatan sa kapulisan pero why mahimo mga kaigsunan ang atong mga tinugyanan sa balaod gawas sa pag turnover og balik nining mga minor de edad ngadto sa ilang mga ginikanan. Grabe ang gihimo ani mga kasagaran biktima mga estudyante mga higala nga nagpuyo lang dinhi sa itong dakbayan sa Tagbilaran pinagi sa boarding house. Aniya atong paminaon mga higala si Police Chief Inspector George Bali ang hipis sa atong kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran kalabot ani nasikop kaganiha mga higala. Nani no tuloy-tuloy padayon ng ato ang kuan ato ang paluap ani mga kaso sa lungkab kawat tungod kay kinini ang mga laptop muli usa karon sa makusog nga pangawaton kini mga gadgets unya kining mga suspek nini mga bata mga minor de edad so muna na nga maglisod ta madakpan nato gawas lang gyapon ato ibalik gyapon sa parents ang parents di gyud gyapon makakontrol tungod kay mulakaw jud gyapon mga bata muna itong problema na 9 anyos na 10 anyos na 12 anyos 14 anyos so at least kining tanan ato na recover ni mga laptop unya na din complainant at least maka-istorya ato ang complainant unya nanawagan ko na pay usa ka laptop ug kining usa ka portable nga DVD kining Lenovo nga laptop kining Acer nga may tagiyan kini si kuya may tagiya sa kwan so ato lang na interview siya yun sa pagkawat ni sa iyang anak kay yaman anak ko tagiyan sakit jud kay panandungon nga kawaton na lang ta nga kawaton nga taon nga gihaguan taon sa gapalit inutang pa. So unsa man itong pahimagno sa itong mga kaigsunan di sa Tagbilaran sa kabahayan ning sige pagpangawag tang mga laptop. So again no bisan tuod og kanunay nga magpabilin ta nga magbinantayon mas maayo gid siguro nga kini mga ngani nga laptop dili gid pampasaya-saya to nga atong isaksak na lang nga biyaan atong balay kay naay daghang mga bata nga manulod sa balay nga kuha paspas kay alisto kay mo kuha so may gid sa safety gid nato atong mga butang aron sa nana dili nato dili mabiktima ang atong mga kaigsuonan. Okay. Unya aware gid ta nga magbiyantayon ta. So sir, congrats kay sir nga nakadakop sa pamuglain nga nanghilabot og laptop sir. Oo, una-una gipasalamatan ako akong kapulisan, ako membro sa Tipan Robbery Section nga akong gipaningkamutan jud nga kining tanan di man nato ma-prevent at least masolusyonan na to ang mga problema. Samtang kining maong nisgutan nga minor de edad, may butyag nga dunay dili siya mo mangunay og baligya sa iyang mga makuha nga mga butang kun dili adunay iyang gitumbok mga higala nga tigbaligya. Asa ibaligya nimo ni? Asa ibaligyan mo?
ikuan naman to na ako na siya kan gibligyan na kay igor na ako gipabligya si Iking kana naman Asa ibaligya mo no? igor na ako gipabligya si Iking ba ja bawa na ako kalibutan kay bisan niya dapat ibligya So doon na kay gisugo nga mo'y pabligyaon. oh Dahil tagay ra siya. Ini panguha ni mo dong, kisay kuyog ni mo dong. Boss, dito may nakukuha ako. Sir, ayaw pa kayo kuyugon ako ba? So kisay may suguon ka o ikaw mismo ang mo kuha? Say siguon. Ano? Na Dapat sa na ako na isa ba? suguon ka pag saman. Kuan kung sugon niya ko ano, nga bangko ko Antod sa ako na isa manguha na lang. Pero ang sugod na kisay nga si Itoy. Litoy. Mo'y tigsugo nimo. Kusga, litoy. Kasi litoy, arako. Arako. Mo'y tigsugo nimo gyud. Okay. Kan sa kayo sir, balik-balik lang sa kwan. Kan sa Tagbilaran City. Sige. Ang amahan mga higala ni Ligaya Alaid kinsa usa ka retired senior police officer 2 no nga taga lungsod sa Bilar mibutya Ini gipalit no ni sa Manila kay computer science magikuha sa kong bata. Niya naluoy lagi po ko kay wa po siya computer lagi unta akong gipalitan. Unsa may tabuan na sir nga nakuha man gini sa bata sir? Sigon sa istorya po sa kabordmate sa akong anak nga nipalit lang sila og pagsudaan para lang panihapon. Unya gisaka ning anlan og balot. Unya gi-charge man niya dito sa taas sa boarding house nila. Mano to lang gikatagbo na nila ning gada sa unlan gitabon niya ining laptop. Mato nga dinaganay sila. So, pero mano to nga nawag ang bata kay mga alas 11 gabi nga nawa. So karon pa na recover. Salamat po ko sa pagsud niya ng balay ni ng gisakan sa kong bata. Di man lagi sir. Dagos pirtahan nga ako lang ikatingad-an ba kay nay iro sa permirong gate sa ikaduha dayong saka sa hagdanan naapoy iro. Ang paghot. Wa gyud mo paghot. Wa mong paghot. O ni sa mura lago siya Tagbalay lang. tagbalay nga ni saka sa hagdanan. Mao ba? Manang nakaingon na ikaw nga giyon sa pagsaka adong na may iro unta. way mahimo ang atong kapulisan gawas sa pag-turnover o balik nining maong minor de edad ngadto sa iyang ginikanan. Sa atong balaod, ang edad o 15 pa ubos wa na siya criminal liability. Nya 15 pataas na pwede na nato mapailan og kaso. Nya ang among panawagan isip na sa Women's Day sa Tagbilaran City, amo hangyo mi sa mga ginikanan nga ang ilang anak intawon subayon aron dili madaog barkada mao na makaingon nga manguha og mga butang, mulakaw, mga sa unsa na nung krimen mahitabo. So kini ma'am kay 14 to ay pameno, di ba? Oo, 14 years So, old. unsa may mahimo na ito na wa kita ini idea nga unsa itong ibuhat ng naman? Sa atong balaod sa RA 9344 wa jud na criminal liability ang anang mga edad. So ma-turnover na to balik sa ginikanan. Ang inahan usab na mahayag nga karon pa siya kahibaw nga mangawat na daig butang ning iyang anak. Nakadaghan na kuno ni may mahibawan nga dakpan sa kapulisan, maabot sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran pero karon pa siya nakahibaw nga daghan na daig panguhang butang ning iyang anak. Kasi nahibaw na karon. Ha? Nahibaw na po karon. Ano yan sa trabaho di ay kundi siya muli sa mua. So kalon pa rin madakpisukad. Sige naman siya kadakpan pero karon nang siya kuan ba. Sige ni siya nadakpan kalon pa gyud nga makakuan butang. Mao kadto ang mga pagkikinabi sa atong tinugyanan mga higala pinaagi ni Jose Simafranca ang atong videographer og maupoy mi interview mga higala sa mga hingtungdan kaganihang hapon. Alang sa Bohol ITV kini si Nestor Daarol report.